Hello, my name is Manav and welcome to Bottom Up. I believe that to achieve true success, you need to go through moments of failure, vulnerability, and perseverance. This podcast brings you honest conversation to help prevent the taboo of rock bottom moments. Your journey for inspiration begins now. And today on the podcast, we have Saprina Shreshta. She is a fitness influencer, a great role model, and I recently found out that she's a certified Paralympic It's powerlifting trainer. So could you explain to us? Actually, I got that powerlifting certification from one of Sanjay Guru. Sanjay Guru चाहिँ हामीहरूको यो सुमित दाइहरूको गुरु हुनुहुन्थ्यो. He is like a national powerlifter guru. अनि उहाँले चाहिँ मलाई यस्तो नेपालमा चाहिँ यस्तो यस्तो छैन, फिटनेस ट्रेनर छैन, सो तिमीले यो सर्टिफिकेसन लिए हुन्छ भनेर चाहिँ इट वाज लाइक 2-3 डेजको कोर्स थियो. अनि कहाँबाट एउटा कुन चाहिँ कन्ट्रीबाट एउटा आउनु भयो थियो सर्टिफिकेसन दिनलाई. एन्ड देन आई वेन्ट देयर अनि टुक सम क्लासेस अनि त्यसपछि सर्टिफाइड भयो. अनि इभन आई मेड लाइक सो मेनी अब एथलिटहरू भनौँ न नेपालकै प्यारा एथलिटहरू जहाँ चाहिँ अब उनीहरूले बेन्च लिफ्ट गर्थे. आई मिन लाइक बेन्च प्रेस गर्ने वर्कआउट. अब हाम्रो अडियन्सलाई थाहा छैन होला तर प्यारा के हो नि खास? इट्स लाइक यु क्यान नट use your lower body. Okay. हैन अब व्हीलचेयरको एथलिटहरूले चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्ने त भनेर अब बेन्चमा मोस्टली फोकस अन यो अप्पर बडी हुन्छ नि. अब त्यस्तो वाला हो खास चाहिँ. अनि त्यो चाहिँ मैले 2000 कति कोरोना हुन अगाडि लिएको आई गेस द्याट वाज. सो त्यो चाहिँ प्यारा पावर लिफ्टिङ सर्टिफाइड हो जहाँ चाहिँ अब मैले धेरै राम्रो एथलिटलाई पनि भेटेँ भनौँ न. अनि तर त्यहाँ नेपालको एथलिट बन्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ भनौँ न. उनीहरूले दे वर फेसिङ लट्स अफ थिङ लाइक हुन्छ नि अब कम्पिटिसन गर्दाखेरि के नपुग्ने, उनीहरूको कम्पिटिसनको खाना नपुग्ने, ट्रेनिङ नपुग्ने, के कुराहरू सुन्न पाएँ त्यतिखेर जाँदाखेरि. अनि दे वर सो स्याड. म चाहिँ केही चेन्ज गर्छु यस्तो भन्ने टाइपको थियो. तर एट द moment like it's very hard because they all were national athlete. अनि त्यसपछि एकदम गाह्रो छ भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो. तर त्यहाँबाट चाहिँ मैले लिएको सर्टिफिकेट. Oh, that's pretty awesome because for me as well, म powerliftingमा एकदमै I'm in love now, right? And I had no idea you had the certificate until like yesterday night. Oh really? मैले तपाईँको बायो हेरेको ल प्यारामा पो काम गर्दो रहेछ. त्यो चाहिँ मैले सिक्यो त्यहाँबाट एथलिटहरूलाई मैले बुझेँ कसरी हुन्छ भनेर होइन. तर मैले पनि त्यस्तरी पावर लिफ्टिङ त अब आइ एम नट रियली इन्टु इट. तर मैले त्यो बेलामा गरेँ. अनि त्यसपछि चाहिँ आई इभन लाइक कम्पिट लाइक आई इभन कम्पिटेड पावर लिफ्टिङ लेटर अन. त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै पावर लिफ्टिङ इज डिफरेन्ट स्पोर्ट भनौँ न. I mean, most of our people will probably know you as the big Saprina Shreshta, the fitness influencer of Nepal. Right? But hopefully. What was like school like for you? अब त्यसमा केही बोले नि छैन like your young days, your rebel days. Damn, I miss my school days actually. School days you don't have to think too much, right? You just need to think like homeworks and then assignment and school जाने भोलि बिहान उठ्ने everything. त्यो दिन चाहिँ मिस हुन्छ. अब तर I miss those days. At the same time, school, college life चाहिँ क्वाइट रमाइलो पनि. तर मलाई मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मैले धेरै गर्न सक्थेँ तर केही गरेन जस्तो पनि लाग्छ. आई टुक सम सिली डिसिजन हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू. अब you told me that you broke up with your first boyfriend while you were I don't want to talk about this.
Anyways, I know, but more importantly, besides that, I know you cut your hair afterwards, right? Oh yeah. That's a silly decision I made. अहिले सुन्यो भने त मलाई हाँस पनि उठ्छ है किनभने त्यो चाहिँ म कति वर्ष हुँदा 21 or something 20s को बेलामा हो अब त्यो लभ पर्यो अनि त्यसपछि ब्रेकअप भयो after 3 months and then I used to have long curly hair त्यो चाहिँ मेरो अब +2 को ड्युरिङ द +2 थियो होला अनि ब्रेकअप भएपछि के गरौँ भनेर म र मेरो साथी घाम तापेर बसिरहेको थिएँ म टोलाएर बसिरहेको थियो भोगटे खाएर आई डोन्ट नो लाइक त्यो मोमेन्ट लाइक मैले चाहिँ सोच्थेँ कि द्याट वाज द माई वर्स्ट एन्ड स्याड मोमेन्ट भनेर हुन्छ नि त्यो लाइक त्यति बेलाको मोमेन्ट वाज ल अब मेरो लाइफै सिद्धो भन्ने टाइपको थियो अनि आई वाज लाइक लुकिङ एट माई हेयर यत्रो लामो कर्ली कपाल अनि मैले मेरो साथीको नाम चाहिँ सुजाता थियो अहिले पनि ऊ र म अलिक क्लोज फ्रेन्ड नै हो अनि पछि त ल सुजाता मेरो कपाल काट्दै होइन त त्यसले मेरो कपाल काट्दै काट्दा काट्दा छोटो भयो आई वाज लाइक नो ल मेरो कपाल भयो है यत्रो लामो कपाल छोटो थियो अब यत्रो थियो यत्रो भयो क्या ल त्यो ब्याङ्ग्सहरु तर लाइक DIY ब्याङ्ग्स हैन पछि अनि म घर गएँ मेरो कपाल छोटो यहाँ लामो के भयो होला अनि म घर गएँ आई वाज स्याड अनि मम्मीले मलाई देख्ने बित्तिकै कपाल लिएर आइज अरे क्या कुच्चो समातेर कपाल लिएर आएछ मलाई त लखाट्न थाल्यो मम्मीले आई वाज क्राइङ अब काटिसक्यो मम्मी आई कुड नट अहिले त्यो मोमेन्ट सोच्दाखेरि त मलाई हाँस उठ्छ क्या अब त्यो त भइहाल्छ होइन तर लाइक त्यो के सिक्यो कि तपाईँले बिकज लाइक इन नेपाली ट्रेडिसन होइन त्यो के डेथहरू कि लस हुँदाखेरि त्यो गाई सेभ देयर हेड्स एन्ड त्यो सेक्रिफाइस जस्तै देखिन्छ कि तपाईँलाई त्यसो लागेको थियो लाइक यु वर सेक्रिफाइसिङ और यु वर शेडिङ योर ego or you were त्यसो के अहिले चाहिँ मैले रिसर्च गर्दा सम पिपल डु द्याट रहेछ आई डोन्ट नो आई वाज इन डिप्रेसन अर समथिङ तर आई वाज स्याड अनि जब त्यो काटेपछि एउटा पार्ट अफ योर स्याडनेस गएको जस्तो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ द्याट्स वाइ पिपल डु दोज काइन्ड अफ थिङ हुन्छ नि मैले त्यो काटेपछि सम हाउ आई फेल रिलिफ भनौँ न त्यो मोमेन्टमा चाहिँ तर त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नथिङ नाउ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि इट्स नथिङ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने वेन आई लस्ट माई मम द्याट वाज द वर्स्ट सिनारियो होइन द्याट वाज द वर्स्ट 2 years द्याट आई वाज इन अ ब्याड टाइम भनौँ न मेरो लाइफको मोस्ट किनभने आफ्नो मम्मी गुमाउनु भनेको इट्स अ वर्स्ट थिङ इन लाइफ है त्यो ब्रेकअप सेकअप त केही पनि होइन सो अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हाँस उठ्छ कि we'll go on to your mom in a minute होइन तर from your breakup तपाईँले के सिक्यो कि like not to rush into things or not to give yourself away to not give yourself away but like to you know what I mean like to be committed or to slowly actually you I think त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यस्तो ट्रस्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्नु हुँदैन थियो अनि रस गर्नु हुँदैन थियो रिलेसनसिपमा बस्नमा होइन त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर सिक्यो जुन चाहिँ अब मलाई त अब आई डोन्ट वान गो इन टु इट टु मच आई डोन्ट वान लाइक होइन तर मैले सिकेको कुरा भनेको चाहिँ त्यही हो यु क्यान नट ट्रस्ट एनी वान लाइक सो fast and त्यसरी चाहिँ जानु मिल्दैन and now you're in a much more stronger relationship and it's probably one of the main reasons that you're in a stronger relationship is because of this breakup त्यो भन्न सक्छ नि हैन right I feel like do you ever believe those things that like everything happens for a reason I do believe that this like is म त अनि you had to go through that breakup to get into a better one definitely त्यो मेरो लाइफमा धेरै भएछ तर whatever happened in my life I'm really glad for this present moment के मेरो पास्टमा जे पनि भयो अब रिलेसनसिप एभ्रिथिङ आई ब्रोक अप एभ्रिथिङ तर राइट नाउ आइम रियली ह्याप्पी अब मेरो अहिले बोयफ्रेन्ड छ सो आइम रियली ह्याप्पी विथ सो आइम रियली ग्ल्याड कि जे पनि भयो आइम थ्याङ्कफुल फर अल दोज पिपल हु वर इन माई लाइफ बिफोर होइन अहिले चाहिँ खुसी छु द्याट्स अल म्याटर्स आई गेस I think when people get into a relationship for the first time they lose that it was my first time that like
they lose that feeling of, oh, this is my life, होइन त्यो प्रायोरिटी सबै त्यहाँ रिलेसनसिपलाई त्यो त्यही 100% दिन्छ के 100%, then to the point where you forget about yourself. You're exactly. like, what about me नै हुँदैन के I did the same. Actually फेरि त्यस्तै 100% चाहिँ दिनु हुँदैन, आफ्नो सेल्फ पनि राख्नु पर्छ, त्यो चाहिँ मैले सिकेँ. I think in like just like not even to do with breakups but with anything, people have so many different priorities, they forget about themselves. Yourself, it's like, what do I want to do? And then like there are so many people stuck with, like not stuck, but they have a family, so they have to keep working a 9-to-5 job, and then they're like, well, I'm not giving anything to myself, right now. And I feel like at the end of the day, it's your fault. Your fault. Like no one is responsible for you except you, right now. Yeah. That's only matters. Only you and yourself. Me, myself, and I. Me, myself, and I. Always. Copyright. Copyright hand over it. Yeah. So you also mentioned that like because of later instances, your breakup didn't it didn't sting as much anymore, right? Yeah, it did. So what other, because you were probably like, if your life was a graph, you had probably dipped a little, but that wasn't the lowest you ever felt. That wasn't the lowest one. You did mention your mom earlier, right? Yeah. यो कस्तो भएको थियो, like how did it happen, कस्तो, like how did she? It's just like मम्मीको आफ्नै हार्ट पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि it was like अपरेसन भइरहेको थियो, अनि अपरेसनको त्यो रिकभरी फेजमा चाहिँ she could not like भनौँ न रिकभर राम्रो भएन, इन्फेक्सन हुन थाल्यो. Later on we thought like it was like successful operation. भगवान डक्टर के थियो यार, भगवान कोइराला डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अपरेसन गर्नुभयो. डक्टरको नामै भगवान कोइराला. मम्मी, अनि मम्मीले चाहिँ उहाँसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि मम्मीले चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो कि भगवान कोइरालासँग अपरेसन गर्न लाग्छ भनेर, त्यस्तो भयो थियो. अनि operation was like 90% success, भनौँ न. It was major operation. Like the open heart surgery नै थियो. It was major one. अनि त्यसपछि सर्जरी गर्दा गर्दा भगवान कोइरालाले अब यस्तो अलिक कम्प्लिकेटेड चाहिँ छ भनेर, तर त्यो जुन चाहिँ अब्जर्भेसन छ नि, आफ्टर अब्जर्भेसन एन्ड अपरेसनको सबै डक्टर नर्सहरू सबै राम्रो थियो. मम्मी राम्रो रिकभरी पनि हुनुभयो. अनि सी वाज लाइक यतिको उभिएर बोल्ने भइसकेको थियो क्या. अनि समहाउ लाइक आइसियुमा चाहिँ अलिकति इन्फेक्सन भयो. आइसियुको डक्टर नर्स, आई डोन्ट फिल लाइक दे आर रियली गुड. मेरो त झगडा पनि भयो त्यहाँ. लाइक नर्सहरू मोबाइल चलाएर बसिदिरहेको थियो क्या. I was like, you could not use your mobile. ICU भनेको त एकदमै स्पेसल केयर हो नि त. You have to look after my mom. You cannot use mobile. And हामीले हेरि नै रहेछ भने मैले झगडा गरिदिएँ. मम्मीको ब्लिडिङ भइरहेको थियो somehow. सो त्यसरी भयो. अनि लास्टमा इन्फेक्सन भयो, अनि गाह्रो हुँदै गयो. चान्स लो हुँदै गयो. अनि that was the worst moment. Yeah. So you said your mom was a heart patient. Yeah. So did you guys ever expect this to happen, or it was still a big shock to you guys? No, actually mom को operation चाहिँ पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो. अनि मम्मी नै रेडी हुनुहुन्न थिएन क्या. She was thinking about us, like मलाई केही भयो भने मेरो छोराछोरीको के हुन्छ. अब हामी 4 जना सिब्लिङ, मेरो दाइ, मेरो दिदी, भाइ, म थियो. मम्मीलाई चाहिँ ओन्ली वरी अबाउट लाइक उसको बच्चाहरू, मेरो बच्चाहरू ठुलो नभएसम्म नगर्ने भन्ने चाहिँ थियो क्या. अनि द्याट्स वाइ अब हामीले कर गरेर मम्मी गर्नुपर्छ, यु हेभ टु, अब तपाईँ हेल्दी हुनुपर्छ यस्तो भनेर चाहिँ गराएको थियो. मम्मी पनि मान्नु भएको थियो. तर वी डिडन्ट एक्सपेक्ट दिस विल ह्यापन भनेर. I never. You just thought it was just a matter of time. We just had to. It's like another thing on the list, right? No, like we just had to do mom surgery and ठीक हुन्छ. Yeah, ठीक हुन्छ. अनि mom want to go to मेरो दाइको उता बाहिर पनि US जानु मन थियो. अनि मम्मीलाई चाहिँ I want to go again भने पहिला पनि गराउनु भइसक्यो. मम्मीलाई त नजाउने भनिरहेको थियो डक्टरले. तर she went 2 times and then she wanted to go again. I will meet my son. म जान्छु भनेर, अब अपरेसन गरेर जान्छु भनेर मम्मीको चाहिँ सोच थियो. तर सी कुड नट, बिकज अब त्यही हो. तर हामीले चाहिँ सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ भनेर. You have how many siblings? 4.
So you have 4 siblings. I'm a third one. You're third. Yeah. So you have a younger brother. Yeah, I have a younger brother. And then you have one brother, one sister. Yeah, one sister, one brother. And then Big brother. which one was abroad? Yeah, my Thulo brother. Thulo brother. Did he ever come back? Yeah, he did. He did. He could not come back during that time because Mero Bauzu was pregnant. So he could not leave his wife. Yeah. The moment is the saddest moment in my life. Until I break up, it's nothing, you know. So त्यो moment त मलाई अहिले सोचेर पनि I was like एकदम गाह्रो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ. I want to feel my mom, but I don't want to feel that situation, how we went through भनेर हुन्छ नि. मैले चाहिँ थाहा थियो यो मोमेन्ट आउँछ भनेर होइन, तर I never expect कि यसरी आउँथ्यो भनेर चाहिँ थाहा थिएन. I mean, recently my grandfather passed away in March, and that completely shattered me because I saw him as one of my father figures. There's my dad and then my grandfather. They're from the same chain, but like they're such different people. And subconsciously, I learned so much from him. I know. Yeah. And then he was a very strong, healthy man. Like, I'm not even kidding. Gym I had a 30 kilos. 82 ma ta. Not as much as big man, but utal theo. Shout out to my camera. Shout out to my cameraman. Big man Rajiv. Eta hereर हाँसिरहेछ. No, but so because he was so fit, they're like, you know, when people say like, oh, drink milk and you'll live longer, eat more vegetables and you'll live longer, eat less meat when you get older so it doesn't clog your gut, you know. Sabai garte. He was a vegetarian. He would go on walks. He would drink milk every night, you know. So we always expected that our grandmother would go first and our grandfather would be the one to stay. And त्यसपछि कोभिड लाग्यो अनि pneumonia लाग्यो हैन अनि त्यसपछि त like we always thought like even in the last stage we thought he was gonna survive, right? And then in the end they were like, I think you should just take him home, he doesn't have long to live on it, हैन. त्यो दिन त I like dad came back from the hospital with mom. I remember कोसीमा बसे थियो, like when you cut your hair we were all sitting. Ma was in like a shawl over her head and and we just all, and they were like, can you guys please come outside, we want to talk to you guys as a family. And immediately I didn't even say because I never, I'm so sorry. I know that like that moment shattered me so much, and I can't even imagine what it's like to even like lose your own mother again. Yeah, like that's just. And even at like an age where you don't expect it. Know. So yeah. I'm just... Let's just hope for the best. My mom was the best. I really missed her. Actually, my mom was the coolest mom I ever had. मैले जो केटासँग डेट गरेँ पनि मम्मीलाई सबै थाहा हुन्छ. इट्स लाइक अ फ्रेन्ड के मेरो मम्मी मेरो दिदी चाहिँ मेरो साथी जस्तो हो. अनि त्यस्तो मम्मी जस्तै भाइब चाहिँ आउँदैन थियो क्या. एकदम चिल. म जस्तै फोटो खिच्न पर्ने, रमाइलो गर्न पर्ने हुन्छ नि. एकदम चिल थियो मेरो मम्मी. I really missed her actually. But I hope. Yeah. So did this event of your mom passing away, did it like bring your like family closer, or did issues arise, or it just stayed the same? Actually झनै closer जबदेखि अब मम्मी passed हुनुभयो, तर I think she gave us so many bless जस्तै लाग्छ क्या. मम्मीले धेरै कुरा हामीलाई त्यो दिएर जानुभयो जस्तै लाग्छ. इभन फ्यामिलीमा of course we had a good relationship with my dad, my fufus, my mama हुन्छ नि. सबैजना त्यो एउटा नराम्रो मोमेन्ट थियो नि त, सबैजना आएर हामीलाई हेल्प गरिदिनु भयो. It was a really त्यस्तो झनै family close हुँदै गयो. So it brought even the like larger family closer, right? So जब त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यतिखेर थाहा हुँदो रहेछ कि आफ्नो family is very important भनेर. Close family भनौँ न. मेरो फुफू, मेरो बहिनीहरू, मेरो मामाहरू, मेरो अब ड्याडी, मेरो भाइहरू सबैजना we closed. मेरो दाइहरू इभन फुफूको छोराहरू हामीले नखाइसम्म बस्दिने, हस्पिटलमा पनि एभ्री टाइम बस्दिने. सो सबै मायाहरू चाहिँ त्यहाँ देखेँ कि मैले फ्यामिलीको माया.
अनि या अहिले चाहिँ वी आर रियली क्लोज You were still in college? त्यो टाइममा त आई वाज डुइङ माई मास्टर होला In fitness? इन्टु फिटनेस आफ्टर द्याट त्योभन्दा अगाडि पनि मैले हल्का फुल्का वर्कआउट चाहिँ गर्थेँ तर नट अ ट्रेनर म ट्रेनर भनेर चाहिँ सोचेको पनि थिएन त्यो टाइममा I think like what kind of person was your mom? Like was she, you said that she was pretty much like a friend for you, right? But what was she like, if you had to describe her, like, because I've never met her, but she sounds so awesome, but like usko like values ke thiyo, like what did she value actually in life? mom is really kind. Mommy चाहिँ यतिसम्म kind थियो कि जसलाई नि अति धेरै माया गरिदिने टाइपको क्या. She was really kind. She's very smart as well. होइन मम्मी काइन्ड हुनुहुन्थ्यो, स्मार्ट, अनि त्यसपछि प्रिटी, अनि एकदम रमाइलो फनी टाइपको मान्छे हुनुहुन्थ्यो क्या मम्मी. अनि उसको भ्यालु भनेको नि हामीले मम्मीकोबाट धेरै कुरा सिक्यो, लाइक कसरी रिलेसनसिपलाई कसरी राख्ने हो. अनि यो मम्मीले हामीलाई पहिला बच्चा बेलादेखि कामहरू सिकाउँथ्यो कि भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, पकाउने. आवाजलाई त्यो त सबै आमा हो यार. आमाहरूले यस्तो सिकाउँथ्यो. अहिले रियलाइज भयो किन सिकाएको, किनभने अब मम्मी नहुँदा पनि हामीले गर्न सक्यो नि त. सबैजनाले कराउँथ्यो बच्चाहरूलाई किन काम गराइरहेको. अनि मम्मीले चाहिँ लाइक लाइफमा कसरी अगाडि बढ्ने त काम गरेर हुन्छ नि, मान्छेसँग कसरी बोल्ने. अब मलाई त के सिकाउँदैन, रिसाउनु हुँदैन, यु हेभ टु सहेर बस्नुपर्छ. एभ्री टाइम त्यही भन्थ्यो कि मम्मीको चाहिँ सहने बानी. त्यही पनि त्यो मेरो ग्रान्डफादर पनि त्यही हो. त्यो किन रिसाउने बाबु, रिसाउने किन, त्यो रिसाउने किन, त्यो लाइक त्यो रिसाएर त्यो एनर्जी मात्रै जान्छ के. लाइक it was almost like he was telling me because he knew he was gonna go, that like life is too short to get mad. Yeah, मम्मीले पनि त्यही भन्थ्यो, हेर रमाइलो गर्नुपर्छ, लाइफ भनेको एकैचोटि जान्थ्यो. अहिले मलाई रियलाइज भयो कि वाइ सी अलवेज लाइक सानो सानो मोमेन्ट पनि रमाइलो गर 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 भनिरहेको थियो कि. अब नाउ आई रियलाइज लाइफ इज टु सर्ट एन्ड यु हेभ टु लाइक इन्जोय यो एभ्री मोमेन्ट हुन्छ नि. मम्मीले भने जस्तै गर्नुपर्ने रहेछ. मलाई त जे कुरामा पनि रिस उठ्ने कि झनक्क. अनि मम्मीले रिसाउनु हुँदैन, मान्छेलाई राम्रो बिहेभ गर्नुपर्छ. काइन्डनेस चाहिँ मम्मीले सिकायो, हाउ टु लभ पिपल भनेर. त्यस्तो त्यस्तो कुरा चाहिँ सबै. Because you work in a gym, you have like so much kindness, you like change people's lives, and you, Tony, Dai, Akash, everyone you guys just transform people. I'm not even joking, right? Like thank you. Not in the way doctors can, like in a different way, right? So that's like how you resonate with your mom. But how else do you keep her like values and her morals in your life? Okay, like how do you keep your mom in your life? I think my mom, she will be always inside my heart. त्यो त हो होइन. अब मम्मीले मलाई जे सिकाएको त्यो कुरा चाहिँ I will always continue that के. इभन मेरो आउने जेनेरेसनलाई पनि I will just teach like how to love people, how to enjoy your every moment. I will just उसबाट मैले जे कुरा सिक्यो I will just keep it that way. And then त्यसरी चाहिँ I want to feel like my mom हुन्छ नि. So you want to truly absorb your mom's teachings and then pass that along other people, other generation. How to be kind, how to respect, ani kasari to be smart. Mamile चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा सिकायो. I feel like there's a balance between kindness and smartness. Right? You cannot be too much त्यो kind भनेर एकदमै. My grandfather was अति नै kind के, like गाडीबाट निकालेर बिस्किट किनेर कुकुरलाई दिन्थ्यो. यस्तो माया लाग्थ्यो. And I was just like, I was like, that's too kind. Like going back to what we said, it's like you have 100%, you got to leave some for yourself, right? You can't do everything for others. Yeah, actually अनि मम्मीले चाहिँ मम्मीको नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ लाइक उसले आफ्नो बारेमा धेरै सोचेन क्या. त्यही हो. Like
hearing you say this, I'm thinking about my grandfather. त्यही हो आफ्नैको आफ्नो बारेमा नसोच्ने खाली बच्चाको बारेमा सोच्ने आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा सोच्ने अनि आफ्नो बारेमा धेरै हेल्थको बारेमा सोच्दैन द्याट्स वाइ इट्स हार्ड फर हर न सो यु हेभ टु थिङ्क अबाउट त्यो चाहिँ म आफ्नो बारेमा चाहिँ म सोच्छु मेरो हेल्थ एन्ड एभ्रिथिङ जब आफ्नो बारेमा सोध्छ तब अरूलाई माया गर्न सक्छ नि त मम्मीले चाहिँ त्यो एउटा पार्ट चाहिँ मिस गरे जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो बारेमा I feel the same way because my grandfather was the jet bhai, na? So he was responsible for bringing the family together and doing all this other stuff. And I was just like, and he, on top of all this, on top of being the jet, na, he would like, he would feed homeless people, feed dogs, donate money. It's really, हाम्रो बाजा हाम्रो बिल्डिङमा बस्थ्यो के. And one dasai he didn't have enough money to go home. Bale ticket तिर्दियो and I त्यो बाजा अझै भेट भइरहेको हुन्छ आइकेमा म ज्याकेट चिसो हुन्छ होला यसरी समोसा किनेको थियो होइन because that's how I keep my grandfather in my life because you have to learn from when I see that guy on the street I always think of my grandfather. It's like he's my grandfather is living in him के त्यो बोल्दाखेरि पनि I'm like buzz here के जाने लाग्छ like त्यो गएकै छैन जस्तै लाग्छ I know बोल्दाखेरि right Do you have that kind of person in your life where it's like your mom lives in them or त्यही छ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो not in a person but I just feel her sensation when I close my eyes and just feel mommy देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई feel हुन्छ not like त्यस्तो होइन तर I can feel my mom मम्मीलाई every part हुन्छ नि मम्मीको खुट्टादेखि मम्मीलाई मैले जहिले पनि मम्मी हुँदाखेरि अब मेरो अफिसमा जाँदा मैले मम्मीलाई गालामा किस खान्थेँ क्या यसरी मम्मी गर किस गर हो त्यो चाहिँ मैले उसको स्किन चाहिँ आई रियली मिस्ड हर अनि त्यो चाहिँ सेन्सेसन मैले आँखा चिम्लेर आई लभ यु मम गर्छ अनि मेरो घरमा एउटा मम्मीको फोटो छ एभ्री मर्निङ म मुख सुत्दैपछि मम्मीलाई किस गर्छु गुड मर्निङ मम गरेर द्याट्स हाउ आई because that's how you keep her in your life I want to remember every time हुन्छ नि मम्मीलाई every day अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही मेरै रुममा छ समटाइम्स मम्मी त्यो पोस्टरमा आई जस्ट से गुड मर्निङ मम आइसकेँ समटाइम्स आई डु द्याट what to do but I mean it's good to keep your mom in your life but what I realized is wait before I go on to that तपाईँले त्यो like in the you said you had a very hard 2 years once your mom passed होइन तपाईँले grieve चाहिँ नि कसरी गर्यो because for me I sat in the gym मैले घरै जान नमान्ने के म त घरै जान मन थिएन नि घरमा त्यो डिप्रेसिङै लाग्थ्यो कि it's like anything to stay out the house बिहान 6 बजे जिम आउँथ्यो 8 बजे घर जान्थ्यो अनि हिँडेर जान्थ्यो यार just to like I remember that day that you got a call from your family right and I remember that day मैले पनि मम्मीको सबै काम सिद्धेर हामी त्यहाँ पशुपतिनाथबाट फर्किँदाखेरि I didn't want to go home at all म यो घर जान्दै जान्दैन मलाई सबैले तानेर it happened immediately after त्यो पूजा गरेर अनि घर जानु पर्यो कहिले like when did your mom I think when I was like 6 years back 5-6 time of day a day in the morning time in the morning 3 or 4 p.m. होला हामी मेरो चाहिँ नि राति थियो यार I mean like in the span of 5 minutes I couldn't walk in my house मान्छे होइन and it's like अनि मलाई के रिस उठ्यो भने चाहिँ नि like I was crying because obviously right अनि my relatives came and no row you have to be strong for your family right now होइन त्यसपछि मलाई that did me a lot of harm because I suppressed it a lot अनि त्यो बाहिर निस्किने एकदमै गाह्रो थियो त्यसपछि के did you ever like suppress your emotion did you ever grieve actually एउटा मोमेन्ट्समा चाहिँ मैले पनि त्यो गरेँ एउटा मोमेन्टमा किनभने त्यतिखेर मेरो दिदीहरू ड्याडीहरू लाइक कन्ट्रोल आई मिन आई हेभ टु लुक आफ्टर देम सो आई डिडन्ट क्राई अनि जब मम्मीलाई देख्यो त्यसपछि आई कुड नट राइट त्यो मेरो म रुइदिएँ एकदम मजाले मम्मी मम्मा म त यति धेरै रुएँ त्यसपछि सबैले मलाई फर्स्टमा चाहिँ म रोएन बिकज आई हेभ टु लुक आफ्टर माई सिस्टर ब्रदर एन्ड माई फादर भनेर म नरिकन बसिरहेको थिएँ अटोमेटिकली त्यो भयो
I mean, for the audience, it's not like look after them, like feed them, but it's also in the sense that like do not cause them stress or worry. Yeah. I don't want to like मेरो दिदी त पुरा पास आउटै हुनला जस्तै भइरहेको थियो. So I don't want अरू कुराले अलरेडी आई वान्ट लाइक मेरो मम्मीको काम राम्ररी होस् भन्ने चाहन्छु नि त अब त्यो सबै पूजाहरू. द्याट्स वाइ आई डोन्ट वान्ट मोर ट्रबल एन्ड द्याट्स वाइ त्यो नसिद्धेसम्म चाहिँ त्यो भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ आई क्राइड मम्मीको लुगा लिएर म त एभ्री टाइम. अनि म रोएँ पनि तर तिमीले भने जस्तै मलाई घरमा बस्नै मन थिएन. अनि आफ्टर 14 days कि 13 days आई जस्ट जिम गएँ, जिममा वर्कआउटहरू गरेँ. द्याट्स द ओन्ली वे आई हुन्छ नि मोर इन्टु फिटनेस भनौँ न. द्याट्स माई स्ट्रेन्थ. जिम इज माई स्ट्रेन्थ. यु फिल लाइक तिम्रो कोही बिर्सिन्छ के. गोइङ ब्याक टु लाइक गिभिङ 100% to yourself, होइन? That's how you do it. It's like the gym is time for me. It's time like, for you, yeah. It's me. Like nothing else matters. Nothing else matters. No homework, no school, no stress, no home, none of Same. that. म पनि त्यही गरेँ. अनि त्यसपछि म कोहीसँग बोल्नै मन लाग्दैन थियो त्यति बेला. जस्ट जिम जान्थ्यो, टोन्दाली वर्कआउट दिन्थ्यो, म गर्थ्यो. सिरियसली वर्कआउट जान्थ्यो, खायो, गर्थ्यो, खान्छ. त्यस्तै मात्र भयो मेरो लाइफ भनौँ न. 1-2 वर्ष त आई वाज लाइक. अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि रिकभर हुँदै गयो बिस्तारै. तर जति रिकभर भयो पनि अब when someone dies you still want to cherish them, होइन? But I feel like where it can really do a lot of harm is when you cling on to the past. Okay, so how do you still like I mean, you talked about how you value the morals and all that, but how do you prevent yourself from clinging on, okay, like from like not letting go from the past, still valuing it and accepting it, but not like मैले भनेको बुझेँ नि. लाइक अब त्यही हो. त्यो स्याड मोमेन्ट त मान्छेहरूको लाइफमा आइरहेको छ होइन. तर यु जस्ट ह्याभ टु ह्यान्डल इट. इट इज वाट इट इज होइन. पछि अगाडि जतिखेर पनि आउन सक्छ स्याड मोमेन्ट. सो यु हेभ टु फेस इट. अनि अब त्यही कुरालाई लिएर धेरै स्याड पनि हुनु भएन. अब रियालिटी के हो त, अब के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ. इफ आई वाज लाइक नट थिङ्किङ एनिथिङ लाइक घरैमा स्याड भएर अभियसली माई स्याडनेस त छ त्यहाँ, तर एट द सेम टाइम आई हेभ टु मुभ अन. हुन्छ नि, त्यही हो. You still have to keep moving while still you can still feel it, sad moment. You gotta let it like push you up and not म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि pull you down. You have to be sad, होइन? You have to be sad. अनि त्यसपछि यदि स्याड छौ भने त्यो कुरा चाहिँ स्याड कुराहरू चाहिँ तिमीले सेयर पनि गर्नुपर्छ जस्तै लाग्छ मलाई. डोन्ट अलवेज किप इट टु यर सेल्फ. अनि स्याड मोमेन्टहरू लाइफमा आउँछ, तर द मोर यु सेयर द बेटर विल बी, होइन? अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ अब आई जस्ट वान्ट टु एड दिस पार्ट एउटा पनि. अहिलेको चाहिँ अब इन्स्टाग्राममा हेर्नु पर्दा वी अलवेज सेयर अबाउट आवर गुड ह्यापनिङ मोमेन्ट, खुसी भएको, तर वी नेभर सेयर अबाउट आवर स्याड मोमेन्ट. दिस इज वाइ यो पडकास्ट क्रिएट गर्न मलाई एकदमै I had a big push. I mean, my parents came up with the idea, but I was like, this is it. This is what it is. Because I think this is what it's about, right? Yeah. Because I thought about it the other day, right? People only talk about things they're ashamed of if like they're the only one, right? They're alone in that kitty. They don't want to share. Yeah, they right? don't want to. But everybody goes through this, right? It might be take in different form, maybe a death, a breakup, a loss, it all takes different forms. But in the end of the day, when you strip all of that away, we feel the same emotions. Exactly. We feel grief. We have to do acceptance. We have to face it head on. But why is there shame in talking about that? Yeah, exactly. That's what I'm talking about. If you don't want to share with the public, just make it close friend. आफूलाई जोसँग राम्रो लाग्छ कुरा सेयर गर्नुमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै लाग्छ. इभन दो तिमीले भने जस्तै ब्रेकअप थिङ, अब कसैको बाहिर जाने पढ्न मन छ भने त्यसैमा भिजा नलाएर टेन्सन भइरहेको होला, कसैको को लस भएको होला. यु हेभ टु लाइक जुन चाहिँ कुराले तिमीलाई त्यो दिमागमा आइरहेको छ नि एभ्री टाइम, यु निड टु सेयर दोज थिङ विथ यर क्लोज फ्रेन्ड.
होइन ताकि तिमीलाई त्यो अलिकति रिलिफ हुन्छ क्या द्याट्स वाट आई डु दिज डेज इफ आई किप इट टु माइसेल्फ ओ माई गड म त घरमा पनि बस्नु सक्दैन होला त्यो सोचेर सोचेर दिमाग कहाँ जान्छ क्या सो आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट You need to have that group of friends. You need to have that group of friends so you can or not even like friends. You just need to have someone. Someone, you can make exactly. a therapist. You can, and there doesn't need to be shame about talking about that. Whatever you are feeling. Everyone feels sad. There's no way of feeling happy all the time. Exactly. I mean, like people might say, "Oh, it's like drugs and stuff." That drug no money they drop. Yeah. People fall into major depression because they rely on drugs. Exactly. अनि मान्छेहरूले जब भन्दैन अनि त्यही कुरा टाई अप हुँदै जान्छ अनि that's why starting depression and suicidal case त्यस्तो आउँछ क्या it's better to share your every sad moment with your friends and close म त कहिलेकाहीँ अब टोनी दाईसँग सेयर गरेर हुन्छ टोनी दाईको Tony Daiko, like his brain is so big, yeah. Japanese bonza, it makes sense. Okay? It's not like the stupid stuff like, oh, feel better, walk it off. Just genuinely advice दिन्छ अनि सुमित दाई म सुमित दाईसँग पनि कुराहरू सेयर गरेर हुन्छ सुमित दाईले के भएको छ यार सुमित दाईको यहाँ कि यहाँ अप्पर ब्याकमा अलिक प्रब्लम भइरहेछ आज फोन गर्छु अनि मेरो साथीहरू छ 2-3 जना केटी साथीहरू उनीहरूलाई पनि ओ मेरो त्यस्तो भयो आज आई वाज फिलिङ दिस आई वाज नट फिलिङ गुड म एभ्री कुरा सेयर गर्छु ताकि लाइक आई फिल बेटर क्या हुन्छ नि I feel I mean going back to the thing where you're like if you don't share you'll fall into like mental health why I feel like in the modern generation it's getting much better, right? To talk about or just accepting mental health issues. Like, मैले यहाँ खुट्टा भाँच्यो भने I go to the hospital and I don't go to school for a few days. Exactly. If I'm in major depression, what will people say? भन्नु त त्यही त तिमीलाई अरूले थाहा पनि हुँदैन यार what are you going through भनेर हुन्छ नि अब depression is much more harder because a broken bone you can see it. मान्छेलाई थाहा छ depression खुट्टा भाँचेको कति दिन लाग्छ भने सिद्धि होइन depression is such a complicated it's very dangerous and then the worst part is we don't even handle it with as much care as physical injury. Yeah, that's true. And then you never know what people going through भनेको क्या उनीहरूले नबोलेसम्म थाहै हुँदैन. So I just want to give all यो पडकास्टबाट चाहिँ I just want to give a message to all जो पनि हेरिरहनु भएछ please talk about your sadness moment, low moment to your friends. Trust me, it will help you a lot. Trust me. Exactly. मलाई किन यो कुरा चाहिँ किन सेयर गर्नु मैले हिजो भर्खर तिमीले मलाई पडकास्टमा बोलायो अनि म के कुरा गरौँ I would just want to share this thing ताकि यो पडकास्टले अरूलाई हेल्प गरोस् हुन्छ नि. This is exactly why the views monetization I don't give a crap. If it gets one view and that one view prevents suicide or it gets someone to talk to someone or जे भयो भने I've done my job. केही छैन यार. So it's better to talk, I think, better to share your sad moment. That's why with this podcast I made an oath I'm never gonna be like follow, subscribe, like, comment के भन्दिनँ म त. It's not आफै generally you have to be like just genuine and आफै त genuine followers around के भन्छ yeah even I don't want to talk about my Instagram follow me like me त्यसो गर्नु मलाई त follow गर्छ अनि गर्छ गर्दैन अनि गर्दैन I don't know the point of my podcast. I don't bring on people to like promote them right? Sure I'll promote them a bit but it's more about the bottom line के कुरा गरिरहेछ like when you take Instagram and work and everything else away who is this person because मैले podcast हेर्दाखेरि हैन I mean I'll name drop a few हैन Sanjay Gupta को Joe Rogan हैन के छ people come and they talk about all their success in their life and like I did this, I did that. I read this paper. It's like natural. I feel like that's why people don't talk about it. You know, it's like because all people talk about publicly is the good. Exactly. And then Instagram and then reality is different. अब सबैजनाले मलाई सोध्छ होला म त जिम मात्र गर्छु. No, I have lots of other things. त्यही त भने it's like this is Saprina Shreshta real story it's like exactly I woke up exit mirror reality was I woke up
अनि म She कहिले goes to the bathroom, guys. Don't worry. She's alive. Yes, I do that. Everyone has to. अनि त्यसपछि घरको हल्का फुल्का काम गर्यो, आफ्नो ब्रेकफास्ट बनायो, जिममा जान्छु, पिटिजहरू गर्छु, वर्कआउट गर्छु, एन्ड आम म्यानेजिङ जब गर्छु. अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो boyfriendलाई भेट्छु, and then I go home again. I talk with my parents. We have a dinner. But that's what we see on Instagram. It's what we don't see. Yeah, you don't see. Reality is different always. And I think we tend to forget that. Yeah, and people forget that. And people think like, isko life te kya ramailo cha yaar. I want to be like her. Yeah, I want to be You don't even know what her life's about. Exactly. अब सेलिब्रिटीहरूको कुरा वा उसको लाइफ क्या तर रियालिटीमा ऊ कसरी गइरहेको छ उसको लाइफ कस्तो भइरहेको छ we never know, right? Exactly. It's like I feel like people think Instagram's the whole story, the whole thing. लाइफै त्यही जस्तै लाइफै त्यही हो. अनि स्पेसली लाइक न्यू जेनेरेसन भनौँ न अब मलाई फलो गर्ने पनि बहिनीहरू होला दे माइट थिङ्क लाइक मलाई नभनौँ मेरो त एउटा पर्टिकुलर वर्कआउट मात्र हुन्छ अब जेनरली अरू इन्फ्लुएन्सरको कुरा गर्नुपर्दा अब सम पार्टीमा त गरेर आएको ब्रान्डेड लुगाहरू लगाइरहेको होला त्यसरी चाहिँ सानो सानो बच्चाहरूले ए वा यसको त क्या राम्रो लाइफ oh my god her name's on a shirt त्यस्तो सोच्छ तर द्याट्स नट a reality हुन्छ नि अनि इन्स्टाग्राम इज नट एभ्रिथिङ तर इन्स्टाग्राम हेल्प्स अ लट होइन अब हाम्रो बिजनेस वाइज अब मेरो वाइज हेर्नु पर्दा I mean इभन लाइक इन्स्टाग्रामबाट मैले धेरै क्लाइन्टहरू पाएछ अब मेरो वर्कआउट वाइज हुन्छ नि मैले वर्कआउट गर्छु people tend to forget that Instagram is a business and not reality. Yeah, not right? not reality. Business ma ni it's like this is people's job. Like when we look at they've got branded clothes and all that, they get paid to wear that. Like that's their job. Like you get paid to type on a computer. Yeah. They get paid to wear those clothes. And then they get paid to walk around or they get paid to train people. And it's like I feel like people think, they're just doing this for fun and they just got paid. And then this is their job. Like, this is what they do. They have to do. Even it's my job to post like everything, right? That's my job. So it's not a reality. Can you name drop some of the brands? Paisa auna hai. होइन मैले पनि ब्रान्डिङ त गरिदिएको छ लाइक फ्यु क्लोथ्स होइन अब अहिले रिसेन्टली आई रियली लाइक 100 बेस्टको वाला दे सेन्ड मी लाइक फ्यु क्लोथ्स अनि मैले त्यही फोटोसुटहरू गरिदिन्छ भिडियो राखिदिन्छ अभियसली द्याट्स हाउ इट वर्क्स भनौँ न द्याट्स या Well, going back to the main point, it's like Instagram and reality are just they're separate. Yeah, they are separate. Totally. Yeah. I feel like we've talked so much. So much. But एक घन्टा भयो कि एक घन्टा भएको त 41 minutes छ यार. But like कति धेरै सिकेछ हैन like for me as well I see the great side of you but I know that you have your low moments and now that I know what they are I feel I know the closer feeling on this. Thank you so much. त्यही त सबैजना अब हामीले जिममा भेट्दाखेरि पनि हामीले त यतिकै बोल्छ नि मानव बिग म्यान राजा वाट्सअप कु तर सबैको मोमेन्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ आई फिल लो जिममा हुँदाखेरि पनि आइ एम गोइङ थ्रु समथिङ हुन्छ it's like you work like you're not gonna post a photo of you like managing the bank account. Exactly. I don't do that. Or like managing a spreadsheet. That I see you hustle every day, and I know. It's like it's crazy. Yeah, and that's a part. I feel like the reason you hustle is because of the things that you've gone through that we just talked about. It's like that doesn't pull you down, but it pushes you up. The bottom up. Yeah, and then fitness helps a lot. Fitness, like there's the whole science on releasing endorphins and all that stuff. But I feel like when people look at me and they're like, you go to the gym to get six-pack, no? Oh, yeah. Okay, पहिला म the reason I obviously. But first I was like, wow, I'm going to make that boy a six-pack. Wow. Like, right now, I just go to like Tatu Akash and do acro yoga. Ke sikauncha. Tatu big man. And it's like,
I'm like It's like more with your community. Pump ma चाहिँ त्यस्तो छ. and Community, and at the same time not you feel even, happy. yeah, I feel like besides the community, even Yeah. if the community wasn't there, the feeling of giving yourself 100% for just 10 minutes of stretching or exactly. mobility, That's can what I'm. Yeah. change your day. It'll change your day. Definitely. If you अब generally अब मान्छेहरूले अझै पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ जिममा गएको छैन जस्तो लाग्छ. They are not giving your time for 1 hour 2 hour अझै पनि दिएको छैन मान्छेहरूले जस्तो लाग्छ हैन. You have to give like at least 1-2 hour a day for yourself. Exactly. You have to be selfish a little bit. हैन. Okay, sure. Okay, like there's the reason of being healthier, हैन? Yeah. Not being obese. The मान्छेहरू आउँछ हैन? But it's so much more than that when you actually really get into it. You like you realize that this is more than just six pack आयो. Six pack आयो. Oh, 5 inches. 5 inches. My waist is getting smaller. Yeah. How much do you weigh? त्यसो केही हाम्रो त्यसो केही कुरा हुँदैन यार. Yeah. It's more about like even though नयाँ beginnerले पनि start with some simple तिमीले भने जस्तै 10 minute हैन 10 minute of starting. Our cameraman Big man राजीवलाई भोक लागेर सुन्तला खाँदैछ पछाडिबाट. अनि you have to give yourself a little bit time. 10 minute बाट किन start नगरोस् हैन like अनि बिस्तारै 2 push up and some squat. Just a simple pick a simple exercise हुन्छ नि. You can just start up your workout routine like that. And I feel like you'll be surprised at like what it does for you. Yeah, what अनि पछि तिमीलाई त्यो बानी भएपछि त oh my god, what was my life without working? मलाई त्यस्तै हुन्छ यार. It's like what was I doing with my life before I was working out? Same like, thing. म पनि कहाँ मास्टर गरेँ like बिजनेस पढेँ आखिरमा केही काम लागेन हो. म त आएर ट्रेनर म्यानेजर त छु म्यानेजर त छु सरी. तर एट द मोमेन्ट लाइक आइ एम मोर लाइक अ ट्रेनर. अनि त्यसमा त लाइक वाट यदि मैले यो नगरेको भए वाट म के हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्थ्यो. Not even for you as a career, it probably means a lot more. But for me, I'm like, how did I survive my life without this? How did I go without pump, without push-ups, without any of this? Yeah. It's crazy. It's crazy. Guys, please start. तपाईँहरूले start गर्नु भएछ भने daily 1 hour, half an hour, it's better, right? Yeah. Manav. So you can start and you see the change like afno every productive day. It's all about giving yourself time. Yeah, time. Yes. Just giving yourself that moment. अनि अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि like जस्ट मेरो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म है. अब जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ लाइक मैले त स्टार्ट गरेको धेरै इयर्स अगाडिदेखि हो 2016 or 17 या फ्रम द्याट टाइम होइन. अब मैले अहिले गर्दा 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 अब आई हेभ एउटा बडी भनौँ न मेरो कम्पोजिसन इज डिफ्रेन्ट. अब धेरैजना फलोवरले मलाई कस्तो राम्रो लाग्छ तपाईँको जिउ आई वान्ट टु मेक दिस जिउ भन्छ. तर यु क्यान डेफिनेटली हेभ दिस बडी. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा आफ्नो आफ्नो बडी टाइप इज डिफ्रेन्ट होइन. मेरो बडी टाइप डिफ्रेन्ट होला, मेरो साथीको डिफ्रेन्ट, एउटा मान्छेको डिफ्रेन्ट हुन्छ राइट. एभ्री वान इज जेनेटिकली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि. अनि आफूले बडी बनाउने पनि त्यही अनुसारले हो क्या लाइक. तर मेन कुरा चाहिँ यु हेभ टु स्टार्ट. अनि स्टार्ट गरेपछि चाहिँ यु हेभ टु कन्टिन्यू. ओके सो we talk about the right and the wrong reasons for starting to work out, right? Yeah. There are wrong reasons like, oh, I want to get six pack, I want to get, a girlfriend, I want to get a boyfriend, I want to be in a relationship, it's like, you can come to the gym for the wrong reason, but if you stick around long enough and do it the right way, you definitely be there. You'll be like, you'll realize the right reason. Exactly. Then you'll start following the right reason. Yeah. I'll be honest, I'm not there yet. I still want a six pack. I still want all this other stuff. Exactly. But like, I don't care.
I don't care as much about the size of my guns. I love acro yoga now. It's more about what you do and what you love. At the end, तिमी चाहिँ healthy हुनु पर्यो, physically, mentally healthy हुनु पर्यो. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. अनि yeah, definitely you can have a nice body. त्यो सोच्दैमा नराम्रो पनि हैन. Some girls want like राम्रो कम्मर, big booty or slim waist. Yeah, definitely you can have. तर म चाहिँ के मात्र भन्छु भन्दा you have to work on it, right? तिमीले start गर. It's not something like clothes you go buy. एकैचोटि गर्ने हैन. Yeah, you have to earn it. It's not like makeup where like you like you buy it and you look good. Or it's not like for men, it's not like I don't know what men do, but like it's not like cologne and shaving and haircuts. It's not like you buy it and you look good. Yeah, it's about like everyday good discipline. Okay, you have to eat, you have to sleep, you have to work out, you have to do. I feel like people don't understand the sacrifice it takes. You know, like people love their food and they want to have a six-pack. Exactly. Like, you got to choose one. Yeah. And I don't go to the gym to like diet because that's not my job, right? For you guys, it maybe is, right? But like for me, I just love to eat, and I eat, but I work out, so it cancels out. Balance, I'm a kind of healthy person. I don't junk out on KFC too much. It's good. Khansu, but sometimes balance. Balance, yeah. Balance. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ट्राई टु इट मोर रियल फुड लाइक वाट इज रियल फुड भन्दाखेरि चाहिँ लाइक घरमा पाक्ने कुराहरू मासु भेजिटेबल राइस दाल हुन्छ नि सब्जीहरू तर इभन इफ यु हेभ लाइक समटाइम्स मलाई फेरि सोच्ला मान्छेहरूले यसले त जङ्क फुड खान्छ आई डु हेभ जङ्क फुड तर समटाइम्स आई डु ड्रिङ्क समटाइम्स आई डु हेभ जङ्क फुड तर आई डोन्ट त्यसरी प्रमोट चाहिँ गर्दिनँ बिकज द्याट्स नट माई फिल्ड होइन आई मेरो चाहिँ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ आई इट रियल फुड मोस्ट अफ द टाइम मेरो रेगुलर दाल भात तरकारी ब्रेकफास्ट मेरो पनि त्यही हो बट द ओन्ली एट द सेम टाइम्स आई डु समटाइम्स द ओन्ली रिजन आई डोन्ट इट द आउट फुड इज बिकज आई डोन्ट ह्याभ मनी पैसा छैन यो पडकास्टमा पैसा सेभ I will treat you, man. What do you want to have? त गरिसक्यो Tony's hot dog you want to टोनी दाइको बिजनेस प्लान त के हो यार भने अझैसम्म लाइक so smart so I don't know smart but he's using it for the wrong reason Tony daiko gym अनि at the same time burger and hot dog gym यतिकै like perpendicular parallel छ यार एउटा जिम एउटा हट डग के हो है टोनी दाइलाई बुझ्नै सक्दैन यार एनिवेज त्यही हो ट्राई टु इट मोर हेल्दियर भन्दा नि घरमा के पाक्छ त्यसलाई अलिकति ब्यालेन्स होइन आई डोन्ट से लाइक डोन्ट इट जङ्क फुड डोन्ट इट टु मच जङ्क फुड इज नट रिलाइ अन इट जङ्क फुडले चाहिँ तपाईँलाई एक्चुली इट हेज मेनी डिसएडभान्टेज पनि के मानव यु नो लाइक ह्याभिङ अ जङ्क फुड अलट तिमीले अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो आफ्नो गटहरू त्यही अनुसारले जान्छ वाट यु फिड देम के यदि तिमीले राइट फुड खायो भने तिम्रो गट त्यस्तै हुँदै जान्छ अनि द मोर यु इट जङ्क फुड लाइक मोर यु इट पोट्याटोज त्यो चिप्स तिम्रो त्यो एज पनि बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ यु लुक ओल्डर People are like, I want to look young, I want to do this, then they're like, मलाई यस्तो आइरोनिक लाग्छ के समटाइम्स होइन लाइक मान्छेहरू बसी चिप खाइरहेको हुन्छ कि कोकहरू खाइरहेको हुन्छ आई विश आई लुक्ड यङ्गर त्यो त नेभर इफ यु वान्ट टु बी लाइक यङ्गर एन्ड देन हेल्दी आई थिङ्क यु सुड गो फर रियल फुड नट लाइक चिप्स खाएर बस्छ त्यो पोट्याटो चिप्स एन्ड आई विश सो मच यार के गर्ने होला I want to be young. I want my skin to be good. I want my body back. Chip खाएर बस्छ यार as you get older it gets harder but you just require more discipline. After all हाम्रो यो सबै रोगहरू छ नि जुन पनि डिजिजहरू छ नि इट्स अल अबाउट लाइक फुड वाट वी इट डायबिटिज स्टार्ट हुने त्यहीबाट हो खाना के खाइरहेछ सबै इट्स अल रिलेटेड इट्स अल अबाउट यु ह्याभिङ फुड अब अहिले त हेर त जिम भन्दा पनि रेस्टुरेन्टहरू कति धेरै छ वरिपरि वाट यु वान्ट इट हियर इज केएफसी यताउति I want your opinion on something होइन because I heard it in Tony Dai's podcast on air होइन they were talking about how when COVID ended
they opened up gyms as like entertainment के लास्टमा खोलाइदियो के ए कोभिडमा अँ, अब त्यसो त त्यो रङै भयो नि होइन इट्स लाइक जिम इज लाइक अ लङ टर्म हस्पिटल जस्तै होइन या त्यो चाहिँ मैले पनि नोटिस गरेकै कुरा हो कोभिड पछि धेरै जिमहरू खोल्यो स्पेसली यो ललितपुर साइड ललितपुरमा धेरै ललितपुर साइडमा धेरै जिम खोल्यो अब आई डोन्ट नो वाइ लाइक अब कोभिडमा अब कतिजना मान्छेहरूले अब सोच्यो कि त्यो आफ्नो इम्युन सिस्टम बिल्ड गर्नुपर्छ भनेर अनि हामीले पनि पम्पले पनि ड्युरिङ द लकडाउन वी वर्किङ आउट मैले त पम्पलाई स्टक गरेको फर्स्ट टाइम मलाई फलो ब्याक हानेको मैले ल आज साथीकै स्टक हान्नुपर्छ तल हेरेको आकाश हेड लाइक कि शोर्ट हेयर यु लुक लाइक सम लाइक के देखेको थियो यु गाइज वर रनिङ ग्रुप क्लास या वी वर डुइङ लाइक अल दोज लाइभ इन्स्टाग्राममा लाइभ आउँथ्यो ड्युरिङ द लकडाउन वी युज टु डु लाइक वर्किङ आउट एभ्री 1 hour so that's how we were keeping our members like active and immune wise चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अब त्यसपछि चाहिँ कोभिडमा या people were starting gym भनौँ न अब या maybe and it's a great thing because it promotes that like actually the more gyms will be there it's better अनि धेरै मान्छेहरूले अझै फिटनेसको बारेमा धेरै थाहा पायो घरमा सबैजना वर्कआउट गर्यो भने त इट्स बेटर एक्सक्युज छैन जिमहरू कहाँ पाउँछ अमेरिकाको स्टारबक्स जस्तै छ जुन कुन्नामा गयो भने जिम हुन्छ even if you don't want to go to the gym just start with running cycling swimming you can just go with like natural fitness as well no हैन जिमै जान नमन लाग्नेहरूलाई चाहिँ इभन घरमा वर्कआउट गरे हुन्छ जस्ट ट्राई टु बी फिट हेल्दी एन्ड ह्याप्पी फिट हेल्दी एन्ड ह्याप्पी That's what I want. There we go. अब कति बज्यो यार कति Oh my god. कति भयो सिधै त होला अब like we've learned so much from you and from like selfie. Actually I learned so much from you actually Manav. I mean I feel like it's a trade. You give me something I'll give you something. And we've learned about like how to grieve properly and how to not give 100% to other people and how everyone has to go through stuff to make them a better person. Exactly. There are so many things we talked about. Yeah. And I'm so grateful you sacrificed your Friday to talk with us. We've learned so much. Yeah, Thank Friday, you. Friday, Saturday, Sunday is my favorite days. I'm so It's sorry. only for you. I'm so sorry. But no, on a real note, thank you so much. And my pleasure. I'm always inspired by your stories. That's the 50 kg front squat. I मैले त डेली राख्नु सक्दैन I know. आज मैले 50 kilo front squat हानेर आएको. I'm a big fan. Thank you so much. Thank you so much for having me, Manav. And we talked about reality as mostly. Sunny, what is life? This podcast is reality. Reality. Yes. No filter. No filter. This is Manav. This is me. This is us. Us. Anyways. Done? Yeah, thank you so much. Thank you for having me, Manav. And then thank you for watching. And bye-bye. Bye-bye.